निआ लगी लक्षाधिक टंकार धान नष्ट। रायगड़ा जिला विषमकटक तहसिल अधीन ढेपागुड़ा निकटस्थ शिवप्रसाद बेहेरा जमी निआ लगी प्राय 200 रु अधिक धान बस्ता पोड़ी हो जाइथिबा कथा देखा मिली, जहाँकि से प्राय 15 रु 20 दिन धरी रही धान अमल करथिले, किंतु सरकारंकर धान नेबा अवहेला जोगु निज जमी रे धान रखी जगिथिले। आज 12टा समय निज घर को आसी खाइबा समय शुणा पाइथिले जे धान रे निआ लागिछि बोली। संगे संगे जमी को जाई देखिथिले जे प्राय 200 रु अधिक बस्तार धान पोड़ी हो जाइछि। अग्निशम बाहिनी नंबर जोगाजोग करथिले। अग्निशम बाहिनी आसी निआ को आयत्त करथिला। एथि जोगु क्षतिपूरण पई सरकार को गुहारी जणाइथिले चासी। शिवप्रसाद बेहरा कौन ମୁଁ ତ ଏବେ ଥିଲି ଏଠି ଆଉ ମାଣ୍ଡି ତ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଆଉ ସରକାର ଉନ୍ନୟନ ମାଗିନି ଆମର ଏଇଟା ଏବେ କିଏ ପାଳ ଲଗେଇଲା 300 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏବେ ଦେଖିଲି 300 ପ୍ୟାକେଟ ଥିଲା ମୋର ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ତା ପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଇଲେ ମୁଁ କରିଥିଲି। ମୁଁ ତ ଏବେ ଏଠି ଥିଲି 12ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲି, ସେଟା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫୋନ କଲେ ମତେ ଗାଁର ଲୋକ ଆଉ ଧାନ ତମର ଫଳାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି ତ କହିଲା, ମୁଁ ଧାନ ଯାଇ ଆସିଲି ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋର 300 ପ୍ୟାକେଟ ଥିଲା ତାର ପୁଡ଼ିଗଲା ସବୁ। ଆ ପ୍ରତି ସରକାର ଯଦି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଉପକୃତ ହେବି। धन्यवाद। रायगड़ारू दिलीप कुमार पड़ियारी रिपोर्ट, स्वतंत्र ओडिशा लाइव।